Ali, in order ke king kai, king Lazada. Something na o. Ito yung plus light yun. Wo, pero makakay, makasab mo rin kayo. Na, sosyalin tong, sosyalin tungkol ng yun, ano. Kaya yan, didikit siya sa miyan to, alaing katalusan. Wapin. Ali, kay, i-congratulate yun yung may sarili yun. Ninita makatalakad ka rin. Ninita makatalakad ka rin. Mm, tak, sabihan niya kanyan eh. Kanya pinyan, agami pa pataya-pataya kayo talagang panatilihan may panlugod kang kapatid mo ni. Alam, ditong bukaan ano. Hmm, kanya. Hmm, hmm. Importante talaga itang sadyang manalo pa yung kapatid mo. Magpasensya na ka mo. Kasi ganan, pa kapatid mo. Maabusit siya